सदर, वज़ीर आज़म, वज़रा, सियासतदान, ब्यूरोक्रेट, रिटायर्ड जर्नैल, जज, सहाफ़ी सब ने तोशाखाना के मज़े लूटे हैं। वैसे जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक एक बहुत लंबी लिस्ट है। मैं नाम लेता रहूँगा और आप सुनते रहेंगे, लेकिन नामों की लिस्ट ख़त्म नहीं होगी। मैं चंद एक नाम है जो ज़्यादा प्रोमिनेंट हैं और जिनको हमने बहुत सुना है, देखा है, जिनको इस तरह के मामलात पर बयानबाजी करते हुए देखा है। तो उसमें कुछ लोगों के नाम मैं ले लेता हूँ, और जिन्होंने इस मुल्क पर हुक्मरानी की है कई सालों से, उनके नाम मैं लेना चाहता हूँ। सदर ममलिकत आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, सबक वज़ीर आज़म इमरान खान, सबक वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ, सबक सदर आसिफ जरदारी, सबक सदर मरहूम परवेज़ मुशर्रफ साहब, सबक वज़ीर आज़म शौकत अज़ीज़, सबक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी, सबक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी, सबक वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ, मरहूम सबक वज़ीर आज़म ज़फ़रुल्लाह खान जमाली साहब, चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी, वज़ीर ख़जाना इसहाक़ डार, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो, शेख रशीद अहमद, खुर्शीद अहमद कसूरी, अब्दुल लतीफ़ शेख, जहांगीर तरीन, शाह महमूद कुरैशी, और न जाने कितने नाम हैं। और ये तो सिर्फ सियासतदान हैं, और वो भी चंद एक के नाम जो मैंने आपको भी बताए हैं। ऐसी एक तवील लिस्ट है, दर्जनों नाम हैं, मैं लेते लेते थक जाऊंगा और आप सुनते सुनते थक जाएंगे। और ये जो रिपोर्ट आई है उसके मुताबिक ज़्यादातर तहाइफ मुफ्त में इन लोगों ने हड़प किए। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने एक रुपया तक नहीं देना गवारा समझा और वो ये हड़प कर गए। नवाज शरीफ और आसिफ जरदारी साहब ने एक एक बुलेट प्रूफ गाड़ी तोशा खाने से ली, जिसके बदले में कुछ रुपए अदा किए, और कहा जाए कि वो कोड़ियों के दाम उनको मिली तो गलत नहीं होगा। इमरान खान और उनकी अहलिया साहिबा की जानिब से 5 कीमती घड़ियां और जेवरात तोशा खाना से लिए गए। बाकियों की तरह थोड़े बहुत पैसे उन्होंने भी खजाने में डाल दिए। शौकत तरीन और मरहूम परवेज़ मुशर्रफ ने तो सैकड़ों चीज़ें तोशाखाना से लीं और बदले में एक पैसा ख़जाने में नहीं डाला। और अब कुछ लोगों की तहाइफ की डिटेल्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। और ये वो लोग हैं जिनको, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग बड़े इस मुल्क पर हुक्मरानी कर चुके हैं या कर रहे हैं। आसिफ अली जरदारी साहब ने क्या किया, BMW 760 Li वाइट सिक्योरिटी वर्जन, वो उन्होंने ली तोशाखाना से जनवरी 2009 के अंदर। उसकी जो कीमत मुख्तस की गई थी वो थी 27 करोड़ और 30 लाख रुपए। ये उसकी गाड़ी की कीमत थी, जिसके बदले में उन्होंने जो कीमत अदा की वो सिर्फ 40 लाख रुपए अदा की तोशाखाना को। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि कितने मामूली कीमत में उन्होंने वो गाड़ी ली। इस तरह एक घड़ी थी जो जून 2011 में उनकी तरफ से ली गई, और उसकी कीमत 12,50,000 रुपये थी, और जरदारी साहब ने उसके 1,90,000 रुपये अदा किए। इसी तरीके से एक और घड़ी मार्च 2011 में उन्होंने ली, उसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, और 1,58,000 देकर जरदारी साहब ने वो घड़ी भी उठा ली। इसी तरीके से एक और घड़ी जिसकी कीमत 10 लाख रुपए थी, और उन्होंने 3,20,000 रुपये देकर वो घड़ी भी खजाने से ले ली। इस तरह और भी कई ताइफ हैं, ये चंद एक मैंने आपको गिनवाए हैं। अब आ जाते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। उन्होंने भी हुकूमत की है, बड़ी तनकीद भी उनकी पार्टी की तरफ से की गई है खान साहब की घड़ी के ऊपर। अब उनके क्या कारनामे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। अप्रैल 2008 में मर्सिडीज बेंज, जिसकी कीमत 42,50,000 रुपये थी, उस वक्त 2008 में 42,50,000 रुपये की कीमत की गाड़ी थी, और नवाज शरीफ साहब ने सिर्फ 6,36,000 रुपये खजाने में जमा करवाए। और मज़े की बात यह है कि अभी तक किसी को भी ये पता नहीं चला, ना रिपोर्ट में आया है कि 2008 में नवाज शरीफ ने ये गाड़ी किस हैसियत से तोशाखाना से ली थी, क्योंकि उस वक्त उनकी हुकूमत नहीं थी, वो वज़ीर आज़म नहीं थे, ना कि कोई और वजीर थे। आ जाते हैं खान साहब की तरफ, जो कि सर्टिफाइड सादिक और अमीन भी हैं। 5 घड़ियाँ वो ले चुके हैं 2018 में, अक्टूबर के महीने में, जिनकी टोटल कॉस्ट जो है 500 की बनती है 38 लाख रुपए, और उसके उन्होंने 7,54,000 रुपये जमा कराए हैं। इस तरीके से एक और घड़ी उन्होंने ली जो 8,50,00,000 रुपए की थी, और उसके साथ एक कफलिंग्स का जो है जोड़ा वो उन्होंने लिया, जिसकी कीमत 56 लाख रुपए। कफलिंग्स का जोड़ा यकीन नहीं आता कि इतना महंगा भी हो सकता है। और एक पेन था जिसकी कीमत 15 लाख थी, सिर्फ एक पेन की कीमत 15 लाख।
اور ایک رنگ تھی، ایک انگوٹھی تھی جس کی قیمت 87,50,000 روپے تھی۔ یہ چار چیزیں خان صاحب نے لی، جس کی قیمتیں میں نے آپ کو بتائیں، اور صرف 2 کروڑ انہوں نے خزانے میں جمع کرا دیے، اور ان کو لگا کہ اب شاید میں جو یہ خزانہ ہے یا ملک ہے، اسٹیٹ ہے، اس کا حق ادا کر چکا ہوں۔ یہ تو کچھ سیاستدان ہیں، اس کے علاوہ ایک بڑی لسٹ ہے جرنیلوں کی، ججز کی، بیوروکریٹس کی، اور جو مزے اس توشہ خانہ کے اوپر کوڑیوں کے دام دے کر بیوروکریٹس نے کیے ہیں، شاید ہی ان سیاستدان نے کیے ہیں۔ اور ایک اور حکومت کی جانب سے تھوڑا سا اس معاملے کو دبانے کی بھی کوشش کی گئی ہے، کیونکہ 90 کی دہائی کی رپورٹ دبا دی گئی ہے۔ صرف سال 2002 سے لے کر اب تک کے تحائف بتائے گئے ہیں، اگر وہ لسٹ نکلے شاید وہ اس کے 3 گنا زیادہ ہوں۔ تو یہ ملک جو ہے یہ تحائف دیے جاتے ہیں ملک کو کے جو حکمران ہیں، اور یہ پراپرٹی ہوتے ہیں اسٹیٹ کی، اور پھر بھی ایک جو لیگل پروسیس ہے اس کے تھرو اگر آپ جاتے ہیں اور وہ اماؤنٹ آپ پے کر لیتے ہیں پھر تو بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن اگر آپ اس لیگل پروسیس کو بائی پاس کرتے ہوئے جاتے ہیں اور اپنی مرضی کی چیزیں اپنی مرضی کے پیسے دے کر یا بغیر کچھ ادا کیے لے جاتے ہیں، تو یہ ملک کے ساتھ زیادتی ہے، یہ اس غریب قوم کے ساتھ ظلم ہے، کیونکہ یہاں پر ہم 5-5 8-8 کروڑ کی گھڑیاں خرید رہے ہیں توشہ خانہ سے، اور یہاں پر لوگوں کے پاس کھانے کو روٹی نہیں ہے، پہننے کو کپڑے نہیں ہیں، جوتوں کے بغیر ہمارے بچے یہاں پہ مزدوریاں کر رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں پرائی صاف کر رہے ہوتے ہیں، اسکول جانے کی فیس ان کے پاس نہیں ہے، بستہ تو دور کی بات ہے نا کہ خوبصورت بستہ پہن کر اپنے بچے ہمارے باہر پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ وسائل بھی ہم یہیں سے جنریٹ کرتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ سوچنے کی بات ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ ادا تو کی ہے، پیسوں کی ادائیگی تو کی گئی ہے، یا اگر جو بھی مختص قیمت ہے اس کی ادائیگی کر دی گئی ہے، تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جب ہمارے حکمرانوں کے جو شوق ہیں وہ دیکھنے والے ہیں کہ وہ کتنے مہنگے شوق رکھتے ہیں، ان کے جوتے، ان کی گھڑیاں کروڑوں روپے کی ہوتی ہیں، اس طریقے سے جو بلٹ پروف گاڑیاں ہیں وہ اب ایک وزیر اعظم کو اگر ایک بلٹ پروف گاڑی دی گئی ہے، وہ اگر 8 کروڑ کی ہے اور وہ 4 لاکھ روپے دے کے یا 40 لاکھ روپے دے کے وہ 8 کروڑ کی گاڑی اپنے پاس لے لیتا ہے، تو وہ پھر اسٹیٹ کی نہیں رہی، کل کو وہ وزیر اعظم نہیں ہوگا لیکن وہ گاڑی اس کے پاس ہوگی، جو کہ غلط ہے، جو کہ نہیں ہونا چاہیے اس طرح۔ اینی ویز دیکھتے ہیں مزید ان پہ کیا ہوتا ہے۔ عمران خان صاحب کو تو ان کے گھر پر پولیس بھی پہنچ گئی ہے توشہ خانہ کے کیس کے فیصلے کے بعد، اور جو ابھی لسٹ آئی ہے دیکھنا یہ ہوگا کہ اگر عمران خان صاحب کو گرفتار کر لیا جاتا ہے یا ان پر اس طریقے سے کیس کنٹینیو رکھا جاتا ہے تو کیا یہ جو باقی لوگ ہیں ان پر بھی مقدمات ہوں گے، ان کی بھی گرفتاریاں ہوں گی، ان کو بھی انٹروگیٹ کیا جائے گا، اور اگر کیا جائے گا تو اس سے تو ہماری ساری جیلیں بھر جائیں گی، اور اگر یہ جیلیں بھر گئی تو یہ ملک پھر کون چلائے گا؟ لیکن اس کے لیے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے، ملک پہلے بھی اللہ تعالیٰ چلا رہا تھا اور ابھی بھی چلا رہا ہے، آئندہ بھی چلائے گا۔ یہ لوگ اندر چلے جائیں تو میرے خیال سے زیادہ اچھا ہوگا۔